Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 11:20 a.m. Eastern Daylight Time, Sunday, October 7th, 2012. A frost warning is issued for Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 11h20, heure avancée de l'Est, le dimanche 7 octobre 2012. Un avertissement de gel est émis pour Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. The Environment Canada forecast issued at 11 a.m.